utama bagi kami. Dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan dalam pesawat ini. Silakan beri perhatian kepada awak kabin di hadapan Anda. Ladies and gentlemen, as your safety is our utmost concern, and according to the Civil Aviation Safety Regulation, we will demonstrate to you the use of safety equipment carried on board. We ask for your full attention to cabin crews in front of you. Ini sabuk pengaman Anda. Untuk memasangkannya, masukkan ujung logam ke dalam gesper sabuk pengaman. Tarik ujung sabuk pengaman untuk mengencangkannya. Dan untuk membukanya, angkat penutup gesper. Ketika lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala, Anda harus kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seat belt sign is on, you must return to your seat and fasten your seat belt securely. Jika masker oksigen seperti ini keluar dari tempatnya di atas Anda, tarik segera masker oksigen ke arah Anda, pasang menutupi hidung dan mulut, kaitkan talinya di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Anda harus memakai masker pada diri sendiri dahulu sebelum membantu anak Anda atau orang lain. Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly toward you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. Baju pelampung ada di bawah tempat duduk Anda. Your life vest is under your seat. Cara menggunakannya, kalungkan melalui kepala seperti ini. To use it, slip it over your head like this. Sambungkan pengancing ini. Clip on the waistband. Tarik pita ini hingga erat. Pull it tight. Ketika di pintu keluar, sebelum meninggalkan pesawat, kembungkan baju pelampung Anda dengan menyentak kedua penarik ini. At the exit before leaving the aircraft, pull both tags to inflate your life vest. Jangan mengembungkan pelampung sampai Anda berada di pintu keluar karena akan menghambat evakuasi. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Baju pelampung ini mempunyai dua pipa tiup. Jika perlu, tiup seperti ini untuk menambah angin dalam pelampung. Your life vest has two oral tubes for further inflation. Lampu ini akan menyala jika baterai terendam dalam air. The light comes on when in contact with water. Peluit ini ditiup untuk menarik perhatian. Here is the whistle to attract attention. Alat peluncur keselamatan terdapat di semua pintu darurat. Evacuation slides are located at all exits. Silakan perhatikan lokasi pintu-pintu darurat di pesawat ini. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. Pintu darurat yang terdekat dengan Anda mungkin berada di belakang Anda. They are being pointed out to you now. Bear in mind that the nearest exit may be behind you. Sewaktu evakuasi, tinggalkan barang-barang Anda. During evacuation, leave your hand luggage. Jika ada asap, menunduklah dan ikuti lampu di lantai sebagai panduan Anda menuju pintu darurat terdekat. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantung kursi Anda. Mohon dibaca dengan seksama. Bagi Anda yang duduk di samping pintu darurat, diminta untuk mempelajari cara pengoperasian pintu darurat yang tertera di kartu keselamatan. A copy of the safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to emergency exits are requested to study the operation of this exit in the safety card. Anda dilarang merokok di sepanjang penerbangan ini. Merokok di dalam kamar kecil akan mengaktifkan alat pendeteksi asap. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking in the toilet will activate the smoke alarm. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Para tamu yang terhormat, sekarang awak kabin akan melakukan pemeriksaan akhir sebelum lepas landas. Perlu kami informasikan bahwa merusak, mematikan, atau menutup alat pendeteksi asap dalam kamar kecil